सियासी मंजरनामा आप लिए समरी फॉर्म में रख रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब का मामला तो तय हो गया तकरीबन, तज्जियाती हद तक सियासी मामला उनके चलते रहेंगे। दूसरा ज़रा इसकी बात कर लेते हैं कि लोग छोड़ के जा रहे हैं। जहांगीर तरीन एक अपनी जमात बना रहे हैं, उसका नाम भी वो तय कर रहे हैं, उसको रजिस्टर भी करवाएंगे, लोग उनके पास काफ़ी हैं, माल मता की कमी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के वो भी बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। आपके ख्याल में ऐसी जमात जो इतनी जल्दी बने, फिर इंतखाबात जो है 4 महीने दूर हैं, वो वेट पुल करेगी या नहीं करेगी? मैं इस वक्त बहुत ऑडेशियस साउंड करूंगा ये बात करते हुए, मेरा ख्याल है नहीं। ठीक, देखिए हमारे पंजाबी में जब हम यानी पुराने घरों में रहते थे ना, तो घरों पे शतीर होते थे। ठीक। और वो लकड़ियों के होते थे, तो उसमें जानवर परिंदे जो है ना, ये वो अपना घोंसला बना लेते थे। तो उसमें से वो गिर जाता था बाज़ औक़ात बच्चा, तो उसको पंजाबी में घोंसले को आलना कहते हैं, वहाँ से जो गिरे ना तो उसको बोर्ड कहते हैं। तो हम बच्चे थे, तो वो बच्चों के तौर पर ज़ाहिर है इंसानी हमदर्दी, वी ट्राई टू पुट इट बैक इन, बोर्ड को वापस में रखते थे, बचता नहीं तो उस वक्त हमारी माएँ हमें कहती थी कि आलने और डिगे बोर्ड बचते नहीं, आलने और डिग पैने। एक बात ये जो गए हैं निकल गए। दूसरी बात ये है मेरे भाई कि अगर तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो रही है तो उसका फ़ायदा तो उनको होना चाहिए ना, जो आज खल्क़े खुदा से महंगाई की गालियाँ खा रहे हैं। और आपका क्या ख्याल है, वो कल सियासत में आए हैं? ठीक, उनके पास कुछ नहीं है। अगर इमरान खान साहब 3.5 साल हुकूमत में रह के आज बताते हैं कि ENF का तो मैंने नहीं किया था, तो पता ही नहीं था, उन्होंने फ्रेम बाय फ्रेम नवाज शरीफ भी फिर बहुत कुछ कहेगा। ठीक, और वो आसिफ जरदारी भी बहुत कुछ कहेगा जो 5 साल इस मुल्क का सदर रहा है। ठीक है ना जी। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि वेट पुल नहीं कि अगर एक तो सबसे बड़ी बात, हम 3 दिनों से लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं किंग्स पार्टी, तो मैनू ये दस दियो किंग कौन है? अच्छा, किंग कॉन्ग है, जेड़ा किंग कॉन्ग नहीं कर रहा ना, अभी तक हम ये, तो अब ये कि मेरा अगर अभी भी, जब आपने ये कह दिया ना, अब किंग कॉन्ग नहीं हो सकता। मैं यहीं पे आपके साथ एक बहुत ही अजीब व गरीब बात कर रहा हूँ कि देखिए साहब, MRD नहीं बनने दी जाती, फिर सरदार कयूम को अलग करना पड़ता है और PIA का एक जहाज़ जो है वो काबुल जाता है और वो टेक ऑफ नहीं करती। तो अगर 9 मई का मूड बरकरार रखना है ना, तो ऐसा ना करें कि एक दिन ये तीनों MRD इकट्ठे हो जाए। ज़रा लेकिन वापस आए प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। इमरान खान साहब का ये मानना रहा है कि उनको भी इलेक्टेबल्स की ज़रूरत है, यानी इमरान खान तमाम तर जो 20-20 हज़ार वोट ऐड कर सकते हैं, इलेक्टेबल्स की ज़रूरत है, और जहांगीर तरीन और दूसरे ग्रुप्स में इलेक्टेबल्स इकट्ठे कर रहे हैं। तो आप नुसरत के तजिए से इत्तफाक करती हैं कि बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इलेक्टेबल जिनको इमरान खान को जिनकी ज़रूरत थी अब जहांगीर तरीन के साथ जाएंगे? लेकिन जो हालात फिर 2018 के बाद तब्दील होते होते आज यहाँ पे पहुंचे हैं, जो मुनहरिफ हुए थे खान साहब से, उनके बड़े बुरे नताइज जो नून लीग ने टिकट दिया तो निकले थे। आज वो उनको बड़ी परेशानी है नून लीग इस चीज़ की। दूसरा, उनकी जगह फील्ड है जिन्होंने उनके लिए 2018 में सफ़र किया नून लीग के अंदर, जो उस वक्त इंजीनियरिंग हुई थी, तो वो क्यों चाहेंगे? नून लीग का तो समझ आती है, लेकिन ये तो एक नया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ना। नए प्लेटफॉर्म में भी सर देखें, वो हमें नजर आ गया ना सेंसिटिविटी इस चीज़ के साथ क्या अटैच्ड है। PTI के साथ एक शख्स का रूल है वहाँ पर, उसके नाम के ऊपर बिकता था, उनका ठप्पा लगता था, ये हकीकत है। लेकिन मुझे एक और फड्डा होता हुआ नजर आ रहा है पंजाब में। राणा साहब ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी, कल किसी इंटरव्यू में कह रहे थे कि अगर पीपल्स पार्टी पंजाब की तरफ आ रही है और जिस तरह जरदारी साहब एक्टिव हुए, तो फिर हम भी सिंध की तरफ जाएंगे। तो जाएं। मुझे ये इसमें लगता है कि साहब कह रहे होंगे तो चले जाएं। जी, तो ये एक चीज़ है जिसमें वहाँ पे ऑलरेडी लोकल बॉडीज का मामला तय किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको घुसने नहीं देंगे, उन्होंने अपने किले पहले से तैयार किए। योर टेक ऑन तलत, एक ज़माने में पंजाब में, अभी नहीं और पिछले इलेक्शन नहीं, उससे पिछले और उससे पिछले पे डेफिनेटली जो एक स्टैंडर्ड जो कैलकुलेशन होती थी औसतन किसी एक में जो है इंतखाबी जो हल्का है उसकी बात नहीं कर रहा, औसतन नेशनल असम्बली की पंजाब में सीटों का हिसाब ये होता था कि 30,000 एक तगड़ा कैंडिडेट लाता था और 30,000 ठप्पे का था, यानी कि किसकी तस्वीर थी। अगर हम उसको आज उसको एक्सट्रापोलेट करें वहाँ से, तो एक तो ये आबादी बहुत बड़ी है, और जो अब स्पेशली जो शहर में जो मुकाबले हैं उसमें 80,000 और लाख के दरमियान वोट जो है वो कैंडिडेट लेता है।
اور نیا ووٹر بہت 16 ملین نیا ووٹر آیا ہے 2018 اور 23 کے درمیان. یہ نیا ووٹر جو ہے آسمان سے مارس سے یا اور کہیں سے نہیں آیا, یہ نیا اور ینگ, 16 نیا اور ینگ, 12 13 14 15 16 سال so کے. what's your point? پوائنٹ از کہ یہ کہنا میرا خیال ہے قبل اس وقت ہوگا کہ جہانگیر ترین مکمل طور پہ فیل کر جائیں گی, اس لیے کہ جو 2018 کی آپ اس کو زرعی محکمے کی جو ہے جینیس کہہ لیں, انجینئرنگ کہہ لیں, لیکن اس میں تھوڑا سا کمال میرا خیال ہے جہانگیر ترین کا بھی تھا. کافی کمال تھا. سیٹ سلیکشن اور کینڈیڈیٹ سلیکشن خان صاحب سے نہ اس وقت ہوئی تھی, نہ اس سے پہلے ہوئی, نہ اب ہوگی. اس کے لیے ان کو مدد چاہیے تھی, نہ صرف ایجنسیز کی, اسٹیبلشمنٹ کی, بلکہ ان کے گرد کچھ سوچنے سمجھنے والے. اسلام آباد میں گھر ہے نا, اس گھر کے اندر ایک بنا ہوا تھا آپس روم, جی, اور اس آپس روم میں بہت سارے لوگوں کے مستقبل تیار ہوئے. آج بھی اسی آپس روم کے اندر بہت سارے لوگوں کے مستقبل تیار. میرا کہنا صرف یہ ہے کہ پنجاب میں نیشنل اسمبلی کی 150 سیٹیں ہیں, تو اگر بہت ہی فیلڈ لیول پہ بھی جہانگیر ترین منصوبہ بندی کرتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں, لیکن 25 سیٹیں اس 150 میں سے وہ لے لیتے ہیں, تو وہ ایک بڑے سگنیفیکنٹ پلیئر بن جاتے ہیں جو پھر فیصلہ ساز ہوں گے اس میں کہ کون آگے پنجاب میں. لیٹ می گو ٹو موئز, ہم صرف پنجاب فوکس نہیں رہنا چاہتے. پاکستان تحریک انصاف کے جو حصے بکھرے ہوئے ہیں اس کے اندر سندھ بھی موجود ہے, اربن ایریاز حیدرآباد کراچی موجود ہے. کے پی کے کی قیادت جو ہے اس وقت شدید قسم کی مشکل میں آپ کو نظر آتی ہے, تو آل اراؤنڈ آپ کو ایک ڈسرپشن نظر آتی ہے ان کی قیادت کی. یہاں سے جو لوگ نکلیں گے ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ وہ نہ الیکشن لڑیں, سیاست چھوڑ دیں, دوسری جماعتوں کو جوائن کریں, آزاد رہیں, کیا؟ پختونخوا کے اندر ہی ریمینز انکریڈبلی پاپولر, اور وہاں پہ جو پارٹی ہے اس کے اوپر کریک ڈاؤن بھی انتظامیہ اتنی طاقت سے نہیں کر پائی جو پنجاب میں ہوئی ہے. شاید وہ اس بات کرتی ہے کہ وہ کتنے طاقتور ہیں, شاید وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ وہاں پہ کنگز کتنے طاقتور ہیں. لیکن کراچی میں بھی شاید اس لیے کہ تمام جماعتیں تتر بتر ہیں, شاید اس لیے کہ کراچی جو ہے اس کا لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر ریپرزنٹیشن کا اتنا نیچے ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت یونیورسلی پاپولر ہے. اپنے آپ کو اپنی نارسسزم سے نکال, اپنی انا کے جادو میں سے نکال سکیں, اور یہ جو 9 مئی کا ڈیبیکل ان کے ساتھ ہوا ہے اس کو صحیح سے ایڈریس کر پائیں. اور اگر الیکشنز اب سب لوگ جو ہیں وہ شوقیہ طور پہ کرانا چاہ رہے ہیں, تو اگر وہ کسی لنگڑی لولی ہی صحیح, لیکن اگر وہ کسی انتظام کے ساتھ الیکشن میں جا سکیں تو وہ ان کے لیے ڈیسیمیشن نہیں ہوگی جس طرح کی شاید سینٹرل پنجاب میں لوگوں کو نظر آ رہی ہے. میرے خیال میں یہ انپریسیڈنٹڈ ٹائمز ہے کہ ایک آدمی ان اپوزیشن جو ہے وہ ٹیک ڈاؤن کیا گیا ہے. اگر انکمبنسی میں ہوتے ہیں تو اس کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے. نہ ہماری روایت اور تاریخ رہی ہے اس کے اندر جو ہمارے بادشاہوں نے کرسی سے الیکٹڈ لوگوں کو وہ طاقت کی کرسیوں سے ہی اتارا ہے. یہ پہلی بار ہے جو اپوزیشن کے اندر سے اتارا جا رہا ہے. خان صاحب کے ساتھ اگر یہ اپریل 2022 ان کو پہلے طاقت کی کرسی سے اتارا, ان کے دونوں کام ہوئے, طاقت کی کرسی سے اتارا پھر اپوزیشن کی کرسی سے اتارا, معاملہ بہت فرق ہوتا. جی